নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা। আজি হৈছে শাওণ মাহৰ একে শেষৰটো সোমবাৰ হয়, আজি পূৰ্ণিমা। সেইবাবে আজি মই ব্ৰত ভাঙিবৰ বাবে শিৱ মন্দিৰত এপাঘি শৰাই আগবঢ়ালোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু তাতে আজি হৈছে ৰাখী বন্ধন আৰু মই কাক কাক ৰাখী পিন্ধাওঁ, মোৰ কোন কোন দাদা আছে আপোনালোকে আজি সকলো গম পাই থাকিব। সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। बचपन से मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। फूलों का तारों का सबका कहना है, चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा हर एक शाम अधूरी। कभी मुझसे है बड़ी माँ जैसी तू, कभी दोस्त मेरी। तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू, मेरा भाई। ओ बहना मेरी बहना, तुझसा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। तूने ही तराशा, तूने ही है सराहा, फर्श से उठाकर मुझको सीने से लगाया। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ। এয়া হৈছে আকৌ ৰাখী বন্ধনৰ গিফ্টেই।